शंकर कायो गिरिधर भक्त भयंकर नीलांबरा शंभो शंकर कायो गिरिधर भक्त भयंकर नीलांबरा डमरुग बडियुत तांडवनाडुत कुಣಿಯುವ ರುದ್ರನೇ ಭಸ್ಮವಲೇಪಿಸಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದ ಸ್ಮಶಾನ ಭದ್ರನೇ ಡಮರುಗ ಬಡಿಯುತ ತಾಂಡವನಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುವ ರುದ್ರನೇ ಭಸ್ಮವಲೇಪಿಸಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡಿದ ಸ್ಮಶಾನ ಭದ್ರನೇ ಢಮ 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 ಢಮರುಗ ಹಸ್ತ ಧಿಮಿ 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 ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ ಢಮ ಢಮ जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तमो पुनः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगज्ज्वलल्ललाटभट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणं নমস্কার বন্ধুরা, তো আমার চ্যানেলে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আজকে। এটা হচ্ছে আমাদের ধর্মনগর অন্তর্গত কদমতলা হাই স্কুলের মধ্যে প্রত্যেক বছরের না এই বছরও চড়ক পূজা মেলা অনুষ্ঠিত হতে চললো। তো আজকে এটা হচ্ছে, তো আমি তোমাদের সাথে সেই ভিডিওটাই শেয়ার করলাম। তোমরাও আমার সাথে দেখতে থাকো চড়ক পূজা মেলা কীরকমভাবে হচ্ছে এবছর। তো টাটা বন্ধুরা, এনজয় করো। দেখিয়া তাল ধৈরাছে মহাকাল ভবময়ীর রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাছে মহাকাল বব বম 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 বাজায় বুলায় গাল শিব বব বম 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 বাজায় বুলায় গাল ভবময়ীর রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাছে মহাকাল ভবময়ীর রূপ দেখিয়া তাল ধৈরাছে মহাকাল বব বম 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 বাজায় বুলায় গাল শিব বব বম 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 বাজায় বুলায় গাল ডমুর নিয়া হাতে নাচে রে ভূতের নাথে সিংহা ডমুর নিয়া হাতে নাচে রে ভূতের নাথে কুচকুচুনি মুচমুচুনি বাজায় ঢোলক ঢাল जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्ब्यलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तमो पुनः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगज्ज्वलल्ललाटभट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणं